kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss Tenang, orang lagi. Oh, ngapain? Enggak, aku ngapain? Lihat, mungkin kamu dibersihin. Enggak. Hah? Ya, Maka walaupun dibersihin kan ibu Tercium. juga nggak lihat. biar ibu nggak lihat, tapi kan ibu tahu kalau suaminya ibu tuh bersih. Bapak takut kalau ganteng, Bu. Nggak apa-apa, kenapa takut kan? Makin ganteng semakin banyak godaan nanti. Ibu tuh percaya sama bapak. Kalau bapak mau seperti itu silahkan. Kalau Dekat no. ngurin,